Good evening, dear students. This is the third lecture of the tennis. We have already completed the tennis according to structure. In the first lecture, I have given you the definition of the tennis. I have explained you what is meant by tennis, and I have explained you the types of the tennis in lecture number first. In lecture number second, we have completed the tennis according to structure. We have seen that according to structure, tennis is in total 12. And we have already completed there that for identification of tennis, we need two things, that is verb form and helping verb, that we have completed with the help of the table which I have shown you in the lecture number second. Now today our topic is usage of tennis. जो आज हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली है यूसेज ऑफ टेनिस, यानी कि अब जो टेनिस हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं. आपको याद रखना है यहाँ जो स्ट्रक्चर है टेनिस का वो अलग है और यूसेज अलग है. जो हमने लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़ा था वो स्ट्रक्चर यानी कि टेनिस कैसा होता है या सेंटेंसेस कैसे होते हैं. जो आज हमें पढ़ना है वो है यूसेज, यानी कि कौन टेनिस हम कहाँ यूज़ करते हैं. तो यूसेज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपको वो रूल्स कहूँगा जो हमने स्ट्रक्चर में यूज़ किए थे. तो स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या कहा है, बहुत आसान है. मैंने पहले वहाँ कहा है स्ट्रक्चर में वो टेबल की मदद से मैंने आपको वहाँ सिखाया है. मैंने कहा कि हर किसी इंडिफिनिट में हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और परफेक्ट्स के साथ हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ फोर्थ फॉर्म. परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिनस और फार भी इस्तेमाल करते हैं. ये मैंने आपको वहाँ कहा है, समझाया है. अब हमें यहाँ क्या समझना है, अब हमें यहाँ कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किए हैं, मगर फिर थोड़ा मैं आपको रिवीजन करूँगा. यहाँ मैंने कहा है कि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता है. फिर मैंने आपको कहा है कि फ़र्क आप कैसे करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट अफर्मेटिव में. मैंने कहा कि आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. और मैंने आपको कहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यानी कि ही शी इट के साथ SR ES भी इस्तेमाल किया जा रहा है. तो ये आपको याद है. रूल नंबर सेकंड मैंने आपको कहा कि जो पास्ट परफेक्ट है इसको हम डबल पास्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दो काम होते हैं. जो पहला काम होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म जैसे हम परफेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, और जो सेकंड फॉर्म है वहाँ हमें जो सेकंड काम है वहाँ हमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है. ये आपको याद रखना है. और मैंने आपको कहा है कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं वहाँ हम सिनस और फार इस्तेमाल करते हैं. तो मैंने आपको कहा है कि सिनस हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है कहाँ से, मतलब सिनस 9, सिनस संडे, सिनस 2 days या सिनस 2 days नॉट सिनस मंडे. और फार हमें ड्यूरेशन दिख रहा है कहाँ से, मिसाल के लिए फार 2 hours, फार 2 days, फार 1 month, ये हमें ड्यूरेशन दिखा रहा है. तो ये मैंने आपको पढ़ाया था वहाँ. एक्चुअली आज मैंने आपको पहले ही कहा है आज हमें यूसेज ऑफ टेनिस पढ़ना है जो हमारा टॉपिक है. अब हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज यहाँ पढ़ेंगे. यहाँ थोड़ा यूसेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में ये पूछा जा रहा है. क्या है, सबसे पहले क्या यूसेज है. प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके लिए इस्तेमाल होता है, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन. जो हम आदतन डेली हम काम करते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं. मतलब मेरे कहने का मतलब ये है वट एवर वर्क वी डू डेली देयर वी यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट. जो भी हम काम डेली करते हैं वहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को इस्तेमाल करते हैं. कैसे, इन दिस केस वी यूज़ फॉलोइंग एडवर्ब्स.
اس میں یہ ایڈوربس بھی زیادہ تر ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ آلویز، آفن، سیلڈم، یوزولی، ڈیلی، ایوری ڈے یا ایوری ویک، ایوری منتھ، ایوری ایئر یا نارملی یا ٹوائس تھرائس آر اے ویک. یہ ورڈس زیادہ تر وہاں ہوتے ہیں. اور کس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں؟ مثال کے یہاں میں آپ کو کہوں گا وین آئی واز، یا اب پریزنٹ سمپل میں پہلے آپ کو بتاؤں گا دیٹ از آئی واچ ٹی وی ڈیلی. آئی، مثال کے لیے آئی پرے فار یو آلویز، یعنی کہ یہاں ہم وہ چیز دکھاتے ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں یا نہیں بھی کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہم وہ کرتے ہیں. میں کہوں گا آئی ڈو ناٹ، فار ایگزامپل آئی ڈو ناٹ ایٹ فوڈ اور ایٹ دا نان ویجیٹیرین، فار ایگزامپل ڈیلی، یا آئی ڈو ناٹ ایٹ میٹ ڈیلی. یعنی کہ یہاں پازیٹیو یعنی کہ جو ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دونوں ہم استعمال کر سکتے ہیں، مگر جو ایکسپریس ہمارا عادت کرے گا کہ ہمارا عادت کیا ہے یا کیا نہیں ہے. سیکنڈ ہے ایکسپریس یونیورسل اور جنرل ٹروتھ، یعنی کہ اٹ شوز وٹ ایور ہیپنس تھرو آؤٹ دا ورلڈ، جو ساری دنیا میں مانا جا رہا ہے. تو اس کے لیے مثال کے لیے سائنس یہ کہتا ہے کہ دا ارتھ مووز راؤنڈ دا سن، یا جنرل میں جو ہم کہتے ہیں، پھر اگر کسی کو کوئی ایکسیپشن ہوگی وہ الگ بات ہے. مثال کے لیے ہم کہتے ہیں سویٹ ہیز گڈ ٹیسٹ، اس کا تو ہوتا ہی ہے. تو مطلب جو جنرل میں ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہم پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جب ہم کومنٹری سنتے ہیں، جو مطلب سپورٹس دیکھتے ہیں، ان کو معلوم ہے، سپورٹس دیکھنے والوں کو معلوم ہے کہ کومنٹیٹر کیا کہہ رہا ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو وہ لائیو وہاں دیکھ رہے ہیں، وہاں سے مطلب بولر آ رہا ہے، وہ بال پھینک رہا ہے اور بیٹس مین اس کو ہٹ کر رہا ہے. اگر ہم اردو میں کہیں گے تو ہم یہی کہیں گے. پھر اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن اردو انگلش میں کریں گے پھر ہمیں یہ کہنا ہے دا بولر از کمنگ اینڈ از تھروئنگ دا بال، دیئر از اے پلیئر ہی از کیچنگ دا بال. بٹ یہ غلط ہے. کومنٹیٹر یہ نہیں کہہ رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کرتا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے دا بولر کمز اینڈ تھروز دا بال، دیئر از اے پلیئر اینڈ ہی کیچز اٹ. جیسے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کب ہوئی ہے کام، مگر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ یوسیج ہے. آپ کو مجھے یہ کہیں گے سر یہ کیوں ہے، ہم تو وہ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ تو پریزنٹ کنٹینیوس ہونا چاہیے. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ تو ہے، یہ تو ہے. ہاں، اور کیا ہے؟ فورتھ، ٹو ایکسپریس آفیشیل پلانز ان دا فیوچر، یعنی کہ اگر کوئی پلان آپ نے رکھا ہوگا مگر آفیشیل فیوچر کے لیے، یعنی کہ فیوچر میں آپ کیا کرنے والے ہیں، مگر آفیشیل ہونا چاہیے، پرسنل نہیں. تو وہاں بھی ہم ویچ ول گو اکارڈنگ ٹو دا شیڈول آف ٹائم ٹیبل آف پروگرام، جو آپ نے مطلب ٹائم ٹیبل یا پروگرام رکھا ہوگا فیوچر کے لیے. مثال کے لیے آپ کہیں گے یور ایگزام اسٹارٹس نیکسٹ منڈے، فرام نیکسٹ منڈے، یا پی ایم ول وزٹ کشمیر نیکسٹ منتھ. اور ہم یہ بھی ایسے بھی کہہ سکیں گے پی ایم وزٹس کشمیر نیکسٹ منتھ. یعنی کہ یہاں ہم فیوچر کے لیے پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کرتے ہیں. اسی لیے زیادہ تر آج کل جو گیمر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج دو ہی ٹینس کنسیڈر کیے جا رہے ہیں، دیٹ از پریزنٹ اور پاسٹ، کیونکہ فیوچر ہم پریزنٹ سے ہی دکھاتے ہیں. اب آپ کو یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کا آفیشیل پلان ہوگا، آفیشیل پلان کے لیے آپ کو پریزنٹ انڈیفینٹ استعمال کرنا ہے ان شارٹ. ہاں، اسی طرح رول نمبر 5 ہے ٹو ایکسپریس گریٹ رائٹرس سیئنگ. اگر کوئی رائٹر ہوگا تو اس نے کچھ کہا ہوگا. مثال کے لیے ہم کہتے ہیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیز، اگرچہ اس نے پاسٹ میں کہا تھا مگر ہم کہتے ہیں ہی سیز، جیسے کہ وہ اس وقت کہہ رہا ہے. یا ہم کہہ رہے ہیں کیٹ سیز بیوٹی از ٹروتھ اینڈ ٹروتھ از بیوٹی. اور
क्यूटी सेज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि हम ऐसे कहते हैं जैसे वो इस वक्त कह रहे हैं, यानी कि जो भी ग्रेट राइटर किसी ऑथर ने कहा होगा वहाँ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा है, यूसेज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो स्ट्रक्चर था, जो आज हमने पढ़ा है यूसेज है, हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। पहले मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ इस्तेमाल होता है, ये होता है इस्तेमाल टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, जो हम आदतन काम करते हैं, डेली बेसिस पर काम करते हैं। और कहा टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और जनरल ट्रुथ, जो हर किसी जगह माना जा रहा है या जो मतलब यूनिवर्सल होगा। और कम्यूटेटर जब मतलब लाइव कह रहा है कम्यूटेटर के बारे में, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आपको कोई प्लान आपने बनाया होगा, मगर वो प्लान ऑफिशियल होना चाहिए, अपना पर्सनल नहीं, क्योंकि पर्सनल के लिए हम और कोई टेंस इस्तेमाल करते हैं, वो मैं उस वक्त पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और टू एक्सप्रेस ग्रेट राइटर्स सेइंग, जो बड़े बड़े अच्छे ऑथर हो गए, राइटर हो गए, जो उन्होंने कहा होगा, तो वहाँ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, इतने ही नहीं है, बहुत सारे रूल्स हैं। मैंने यहाँ आपको इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किए हैं। हाँ, जैसे कि आपको मालूम है, जैसे आपको मैंने इससे पहले भी कहा है लास्ट लेक्चर्स में कि माय नेम इज़ सलीम सर एंड आई एम टीचिंग अपॉन माय चैनल हुज नेम इज़ सलीम सर एकेडमी। तो वहाँ मैंने बहुत सारे प्ले लिस्ट्स रखे हैं। मिसाल के लिए वहाँ इम्पॉर्टेंट प्ले लिस्ट है 10th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए। इसी तरह वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए, जम्मू यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के लिए, और SSRB का मैंने थोड़े वहाँ डिस्कस किया है, आप वहाँ भी देख सकेंगे। तो इसी तरह वहाँ मैंने जो सबसे अच्छा मैंने आज रखा है नया प्ले लिस्ट, वो मैं वहाँ कश्मीरी में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश ग्रामर कश्मीरी में, यानी कि वहाँ कम्प्लीटली हम कश्मीरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह वहाँ जो लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर है वो हम पढ़ाते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में। तो और वहाँ मैंने एक प्ले लिस्ट अलग रखा है जिसमें सब ग्रामर मैंने डिस्कस किया है, और एक प्ले लिस्ट रखा है जिसमें एजुकेशन और जॉब्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो आई होप दैट यू विल वॉच दैट चैनल आल्सो फ्रॉम द यूट्यूब, दैट इज सलीम सर एकेडमी, and you will get information there, but please send the feedback there. Thanks. Okay, bye.